Okay, next destination na to kay Malinawon Uno kang Ma'am Miss A. Miss A, Miss A. Ah, dito ko na. Ha. Ato na kami kang Miss A. Ayo. Ayo. Ayo, Shopee. Ayo. Oh my God. Ayo, Shopee. Oy, saman. Sir, may nguto sa Shopee ni Sir. Shopee? Oh, Sige. Sunod. sulod ko sir ha. Oh. Sir, nasi Quandre, sir. Miss A. Miss A? Hmm. Ay, wala biya dire. Balikin lang, ma. Ma. Kita ko. Sige sir, balik na lang ko ugma sir. Pamati ay puntahan na mo magwapo. Sa mo ingon, dili ko bungol ba? Ay, dili sir Roy. Ingo man kasi ba nga mo balik ko ugma. Ah, sige. Balik ako ugma sir. Nya, adsa ko sir ha. Abi na ko, balik lang, ma. O, sige na. Salamat kayo. Ugma na, ugma.